Azul Flawan, salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude dans l'actualité, dans la GSK, dans la réunion, après la choix, de la vidéo qui donc tu te rends s'abonner, mais like la chaîne, le premier sujet, de la GSK qui mène les préparations, c'est l'entraînement, reprenez les entraînements au complet, bien sûr, c'est l'absence, les blessés. Maintenant, il y a eu le retour de Qaddour Sherif, hein. Ça nous surprend, hein, ça nous surprend, mais Qaddour Sherif, il y aura le dans les entraînements. Salam va revenir, hein, Salam, malgré une voilà que du joueur qui depuis le début de saison, qui n'a pas les épaules, avec la Valajas, on l'a dit, et on l'a redit, voilà ce que Ntsara risque de venir, parce que Ntsara c'est la réponse, hein, Ntsara risque de venir, meuf canas de la chance, mais meuf canas de la chance c'est Qaddour Sherif au détriment les joueurs ils proposaient depuis l'absence ils proposaient ils marquent les buts ça quand même hein, ils bénéficient de plus de chances que oui mais sur les Guinées il y a toujours pour le moment il y a aucune nouvelle de l'arrivée de l'international le joueur Mpamglodi donc نتراجعوا la confirmation joueur يجي من مرض يخشم غير l'équipe Emile Marad يعوض غير l'équipe on veut une confirmation on veut une date ترى شو على قد يقيم ذي la communication du club nous ثنيا غادي ريبوندين Emile Marad يخشم le joueur أجيني l'équipe la confédération africaine de football la CAF il annonce les arbitres le prochain match Stade Malien contre la GSK de la Coupe de la CAF donc l'arbitrage ça serait Abricio Duarte d'intérêt arbitrer le match un arbitrage capverdien d'habitude tirina les problèmes les arbitrages capverdiens Comores même si l'une il faut savoir la seule fédération genre la Guinée c'est les enquêtes qui sont faites même sur le site de la FIFA dans le site de la CAF les seules fédérations où on s'arrête la corruption c'est la fédération capverdienne ou la première c'est la fédération Comores Jeux le Qamar voilà c'est les deux fédérations et les 54 les 53 fédérations africaines où on s'arrête la corruption mais ça les fédérations qui sont la corruption on connaît hein Zaïre, Massar, Cameroun, il y a beaucoup de fédérations, la corruption totale. Faut voir que Ahmed Ahmed, qui est président de la fédération Gadan, MCH mène les élections de la CAF récemment, ou qui va dire que la CAF, il y a eu beaucoup de coulisses qui prouvent que le football africain, c'est un football de corruption. Les instances succès, on aime les instances succès. Donc c'est pour ça l'arbitrage dans le match je pense qu'il est normal hein c'est pas 11 مليار تقلق مليح في الاربيتراج من الماتش اغيني الساغيني فوتبول انترناسيونال نكرا لي ماتش يظل لو ريال مدريد يقال بحال لا جوفنتوس حيت كنا نهضر في لا جوفنتوس مي قاعدين غير لا فينال لا كوب ديتالي مانشستر يونايتد يقال بحال 97 minute but McTominay et la coupe d'Angleterre le Real Madrid qui quand même qui respire un peu mieux avec le changement de système Zidane en 3-4-3 il y a la demi-finale de Coupe d'Espagne Barcelone-Séville voilà on verra là on va débriefer le match si on arrive à le suivre on va le débriefer maintenant je pense que les débriefs internationaux à partir de la Ligue des Champions Barcelone la réunion qui était prévue les actionnaires qui a été prévue une assemblée générale extraordinaire ça fait plus de 2 mois ça fait plus de 2 mois et l'assemblée générale extraordinaire qui a été annoncée par les actionnaires qui a été annoncée par Jafra Mouloud qui a été annoncée par l'entourage du club il faudra de Seguini il y a eu 2 informations qui ont donné les 2 informations la réunion elle est maintenue ça c'était les environs 7h du matin il faudra de le communiquer la justice là un sous-smoke ok tu te calmes délégation de l'Ali la Kuwait hein mettre beaucoup plus de moyens tu peux te permettre un jus hein d'avoir un jus ou qu'est-ce jus évidemment la justice il dit annoncer l'ordonnance est gagnée le 18 janvier peut-être une réunion une assemblée générale extraordinaire elle a été annulée voilà donc le recours ni soit
par le commission d'administration, par l'avocat du club et par l'avocat qui يخدم le recours la décision, la désignation de huissier de justice. Il dit désigner باللي bon ça c'est la justice. اشتاقك باش تدنيني باللي juridiquement parlant la réunion elle a été annulée. فرينك بغا زرايو في الحاجه فهمتيني بغا زرايو في الحاجه. est-ce que ويدي خدمن ويدي بغانا d'annoncer une réunion بوين اكو les indications بوين اكو les informations essentielles باش خدمن باش lancer une assemblée générale extraordinaire خاطر اي غير a été annulée كما نكوني بغا نزر juridiquement فاشو لا فاي يتكال l'avocat يجيب باش هذا يانولي لي سو ريكورنيسيتي سادي لا جوستيس تاكي تمزوالف ثيسنات مران والي فاش كو يتبازي l'assemblée générale extraordinaire فاشو تبازي l'assemblée générale لا غيني فايغر يتانونسي وفاشو تكان لي زاكسيونير تكان اف تكان في ان ارتيكل ايغلان ديال كود دو كوميرس يدي قران باللي ان كوميسيون دادمينستراسيون او سان داخل لا سوسيتي غيني بار اكسيون الا قد يسعو مينيموم 20% من الكابيتال تواكي فكين ولات كون هضرت فلاس بليزيور فوا دواكي كوي اذا البوان دات كان لي زاكسيونير كان دات كان لو سي اس ا دي بروفوكي لاسامبلي جينيرال اكستراوردينير كين دونك السني لو 18 يفقد لو بابي غيني نظرت في الناس تفقد لانونس باللي ملال الي بلو بريزيدون دونك سي نسيم بن عبد الرحمن ارا يطفن لو كلوب الساقي سلا ديسيزيون دو جوستيس هاكي دونك سوا جوريديكمون لو سي اس ا ني با اون ريغل مازال لي با اون ريغل اي لاغريمون ني نو سو دونك يا بروبليم جوريديك مقر مليح داخلنا السي اس ا c'est-à-dire que داخل السي اس ا يا ان بروبليم جوريديك تورون زرار لا رياكسيون امبياتيلي دي لي اكسيونير كومون يفون رياجير باسكو خدمين اون لوت مقر مليح pour garder maintenir l'assemblée générale هاكي l'annulation de par la justice ça pose beaucoup de questions sur le fonctionnement une autre fois dans le CSA comment il fonctionne le CSA quels sont ايش والله الجوريديكسيون تبع السي اس ا et comment il a été élu parce que داخل السي اس ا il y a un problème depuis plusieurs années un problème d'ordre juridique qui nous ميرغار je peux pas me permettre de m'exprimer في الشغل هاكي خاطر كنا نهضر في الشغل هاكي سي لا جوستيس qui décide qui appelle la décision هاكي فوالا ثلاثه هاكي نهضرت فلاس نوغالد فلاس نوغالد في لانولاسيون هاكي اي ندنا هكا سوره ذاكي سي ماشي ضراينو نا ضراي بغي غادينا هكا نا غادينا هكا ذي ندنا لا جوستيس غاف لا ديسيزيون هاكي راه شاكان يسعى الدروا دي سوا ان افي في الشغل هاكي مي ثاكي كوميم دابيتود امشي نخدم توجور ثاكي سي اون اناليز اوبجيكتيف ان لا سيتوياسيون ثروه باش كان كان دون لوبجيكتيفيتي ذاك يكون اكس عن ذاك كان لا غيجن ولا نتغلط ولا نتبونشي on va toujours rester dans l'objectivité نبد l'information كثلا وكيكثلا ونرجو ازكى بالك هادي فا quelque chose de nouveau اف لا سيتوياسيون هاكي qui quand même promet beaucoup de choses à différentes to divulguer prochainement hein وهادي كان يشتاقي نرجو bien sûr la suite les événements donc بضد ثقير لا فيديو هاكي كون دينا قيمت ديال هنا تثرا لايكي ما تابوني من لاشين تابوني من لي كونتنا فيسبوك انستغرام بارتو اوني ان بو بارتو زكارا فيرا بوكو de personnes qui quand même décrédibilisent le travail نخدم mais on est toujours là et on sera toujours là un travail de qualité un travail objectif voilà عندنا وي لانفورماسيون انسي غادي نفهم شويه ايني منزمر ايني منسن اي صارت لا كون دينا قيمت لهنا وين ما يقدر بروشانمون